akubariki. Piga mikono mama yetu, anashukuru Mungu. Kama alishakufa. Mtu anakufa vile mmoja. Haleluya. Na mimi seka nimshukuru Mungu namna gani. Juma hakuna maajabu yenye iko na nitendema siku siweka niseme nini. Ndiko ashindwa tu kuleta kwa makuta ya nani ya shukrani. Ndio maana nilikuwa kataka kukia shuhudia leo. Nilikuwa hapa Jumajana, nilikuwa mgonjwa sana. Nilikuwa kunyumba mamake, nilikuwa nje atosha vitu yangu yote nje venye niko. Nilikuwa sikia estoma na tumbo yote kuluma. Nikafika hapa ilikuwa vendredi. Nikionana na Amani, nikamwambia ndauza mafuta ya $10. Kisha Amani akanipatia mafuta, kanambia ndiye barikisha kwa papa. Kisha nikapanda, nikaenda papa kaniombea na kaipagala na kanifasiragi sindakuwa na ikala hako kunyumba. Kisha sikia Mungu nilete tena, akieombea na njoo nikunye nimalize. Nilifika hapa make sikukuwa hata kitu. Nikaona tu make njoo mwisho. Nikaenda kunyumba. Nikafika kunyumba nikapa vile papa aliniambia. Kisha jimashe nikakuya. Sasa nimakala kwanza mwele ile dawa, ile mafuta. Nikaanza ona malaika. Ndakuwa niko kuchumba lakini mbele ya mlango mnaona mtu manavala vya mweupe. Mesta muona kumacho. Yeye wote mweupe. Nikaanza ogopa, nikaanza hapa vile vyetu vya hivyo machumvi, mai, wapi. Nikaona Sanjona nisogelea sasa. Nikaanza ogopa, nikaanza omba usiku na mchana vile. Hata niko kusoko mimi nasikia vile tu niko na mtu mweupe mbele yangu. Nikakia hapa Dimashe nikashindwa kisa kuambia papa. Akanipatia ile dawa, ile mafuta nikakunya nikaenda kunyumba. Hivi hapa niko bien. Mimi nashukuru Mungu sana. Niliona pale ukiatolea leo, takia tolea ngine siku papa, Mungu akuzidishie. Mimi sisema toleo, mama utatoa shukrani papa. Amen. Mungu asifiwe sana. Unaona kama uko na mimi nakwambia nikupe ceremony fulani, ba malaika ndio wanapaswa hakikisha sasa huko unaifanya bakuye ba. Sasa watu wanaifanya bana realize pia kwa tafuta. Sasa uko unasema unataka kibiza malaika kujina ceremony yangu. Mama uko unasema kusogelee. Okay, tuendelee shima. Haleluya. Shukuru Mungu kabisa kuona depuis walifungula masomo hakuna hata mtoto wangu mwalienda kwa masomo kupitia bugonjwa. Manake walifungula lendi kucha mercredi nikaona mtoto wangu vya mshingo vinajipasula vyo peke. Na niko nampatia chumvi na mai. Njoo sasa nikabakiaka magharibi nikauliza mtoto wapi kwa kuko unakuluma.